बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और दिन है इतवार का। 2-3-4 घंटे बाद ये बात सामने आ जाएगी कि आज आइनी तरमीम का बिल पेश होता है या नहीं होता, और आज वोटिंग होती है नहीं होती। क्योंकि मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ PTI और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब ज़रा इस बात पर आते हैं कि PTI के किन लोग, कौन कौन से लोग हैं PTI के जिनके ऊपर PTI को भी शक है और कि वो टूट सकते हैं, और वो क्यों टूट सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रा तफसील के साथ बताना चाहता हूँ, और मैंने भी अपनी किसी वीडियो में इतनी तफसील से इस पर बात नहीं की, कि जब PTI 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद PTI ने ये फ़ैसला किया कि हमारे तमाम, क्योंकि सब आज़ाद थे, सबको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था और फ़ैसला किया गया कि सब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना है। पहले MWM का था, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है वो टिकट भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। खैर, इलेक्शन के बाद सब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का टाइम आया तो 8 जो है वो PTI के हमायत याफ्ता 7, और ये 8वें जो हैं ये हैं जो बाजोड़ से मुबारक ज़ेब साहब हैं। ये ज़ाहिर है PTI के वहाँ पे गुलज़फ़र साहब थे और जीत ये गए, क्योंकि इनके भाई जो हैं वो रेहान ज़ेब साहब वो शहीद हुए, और फिर वोट इनको PTI का ही पड़ा। तो ये टोटल जो है वो, यानी इनके अलावा 7 PTI के लोग ऐसे थे जो बिल्कुल PTI के यानी हमायत याफ्ता थे, नामज़द थे, टिकट होल्डर थे, और PTI के वोट पे वो जीते। लेकिन उन्होंने जो सर्टिफिकेट है वो उन्होंने बयान हल्फी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का नहीं दिया था। जब वो टाइम गुजर गया तो वो आज़ाद डिक्लेयर हो गए। अब वो जो हैं वो इस असम्बली के इख्तिताम तक आज़ाद ही रहेंगे। अब वो किसी पार्टी में नहीं जा सकते। वो जो 41 का मामला है ना, वो अलग है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, ये उन 41 से हट के हैं। अच्छा, ये क्योंकि आज़ाद हैं और ये आज़ाद रहेंगे इस असम्बली के इख्तिताम तक। ये 4 महीने बाद ख़त्म होती है, 6 महीने बाद ख़त्म होती है, जब तक रहेगी इस असम्बली में ये 8 MNAs आज़ाद रहेंगे। अच्छा, ये जो 8 है ना, ये इनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि ये PTI की पॉलिसी को फॉलो करें। ये बिल्कुल आईनी तरमीम में वोट डाल सकते हैं और इनका वोट वैलिड होगा। अच्छा, इन 8 में से भी 3-4 नाम ऐसे हैं जो इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाया था क्योंकि वो PTI के ऐसे ओहदेदार थे कि वो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाते तो फिर वो PTI के ओहदे जो है वो नहीं रख सकते थे। लेकिन एक एक की बात करते हैं कि कौन से 8 हैं जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में इंडिपेंडेंट हैं। उनमें पहला नाम मैं आपको बाजोड़ से बता चुका हूँ, N8 मुबारक ज़ेब। अच्छा, मुबारक ज़ेब साहब जो हैं इन्होंने किरण नाज साहिबा के प्रोग्राम में ये बात कही है। 4 इन्होंने मुतालबात रखे हैं। पहला इनका मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। दूसरा इनका ये था कि 50 करोड़ फंड दिया जाए। तीसरा इनका ये था कि जो गुलज़फ़र साहब हैं उनको फोकल पर्सन से हटाया जाए और उनको पार्टी के ओहदे से भी हटाया जाए। इस पे गुलज़फ़र साहब का आ गया, उन्होंने बड़े ही वैसे ज़बरदस्त उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जान भी कुर्बान है, ये तो ओहदे हैं, दोनों ओहदों से उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जी फ़ंड भी मैं लेके दूंगा इनको, और साथ ही शहबाज गिल साहब ने भी इनको यकीन दहानी कराई है, और PTI के दर्जनों लोगों ने ये यकीन दहानी करवाई है कि आपकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। और अब ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं इनके मुबारक ज़ेब साहब के, जिससे ये लगता है कि शायद ये हुकूमत की तरफ ना जाएँ, क्योंकि इनकी मुलाकात उनसे हुई है अमीर मकाम साहब से। लेकिन इन्होंने कहा कि अमीर मकाम साहब से मुलाकात है वो इस आइनी तरमीम के लिए नहीं थी। उसके बाद आ जाएँ जो दूसरे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में आज़ाद डिक्लेयर्ड हैं, वो गौहर अली खान साहब हैं। बैरिस्टर गौर साहब ये बुनीर से NA10 से बुनेर से ये मुंतखब हुए थे, लेकिन ये इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं गए थे क्योंकि इन्होंने PTI का चेयरमैन बनना था। तो अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाते तो फिर ये PTI के चेयरमैन नहीं बन सकते थे। तो ये यानी अब तक ऊपर एक है ये मुबारक ज़ेब साहब, जो अगर आइनी तरमीम में हुकूमत का साथ देते हैं तो उनका वोट कंसिडर होगा, शुमार होगा, काउंट होगा, कंसिडर नहीं बल्कि शुमार होगा, बाकायदा वो एक वोट होगा उनका। अच्छा, उसके बाद तीसरे जो आज़ाद हैं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो अली असगर खान साहब हैं। NA16 एबटाबाद से ये मुंतखब हुए थे, और ये भी PTI के क्योंकि ओहदेदार हैं इसलिए ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं गए थे। ये भी यानी PTI के साथ हैं, इनके कोई चांसेस नहीं है कि ये वोट जो है वो हुकूमत के हक़ में दे दें, काजी फायसा के हक़ में दे दें। उसके बाद NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान साहब, ये भी क्योंकि PTI के सेक्रेटरी जनरल ओहदेदार, तो इसलिए इन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का बयान हल्फी नहीं दिया था। तो इनका भी ज़ाहिर है ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनका वोट हुकूमत की तरफ जाए। अब आ जाएँ, पहला नाम मैंने आपको क्या बताया था, मुबारक ज़ेब। उसके बाद जो आज़ाद हैं वो NA74 सियालकोट से मोहम्मद असलम घुमन साहब, ये आज़ाद हैं और बिल्कुल ही आज़ाद हैं, और PTI कह भी रही है कि हमारे इनसे रब्ता नहीं है और इनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने नहीं आया।
اچھا، ان کا یا باقی آگے 3-4 جو نام ہیں، ان کے موقف نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حکمت کے تحت خاموش ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے حکمت کے تحت خاموش ہوں اور کہ بیان دیں گے تو شاید زیادہ معاملات آ جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی ان 3-4 کا تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ اغوا ہو چکے ہیں، اور اورنگزیب کھچی کا بھی کہہ رہی ہے، سعد اللہ بلوچ صاحب کا بھی کہہ رہی ہے. اچھا، سعد اللہ بلوچ صاحب کا تو اب معاملہ کچھ اور ہے، مطلب معاملہ کچھ اور سے مراد یہ ہے کہ وہ کیونکہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن ایک یہاں پہ رک کے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ایک اور واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ پی ٹی آئی کا ڈیکلریشن دے بھی بیان حلفی دے بھی چکے ہیں ان 41 میں سے، ان کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی نے جو بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہمارا، وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو جعلی انہوں نے تیار کیا، میں تو آزاد ہوں. اس طرح سے آپ آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے، ادھر سے آپ کیونکہ یہ کہیں گے کہ وہ میرا بین حلفی نہیں ہے، آپ مکر جائیں گے، باقی الیکشن کمیشن میں ہم سنبھال لیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم سنبھال لیں گے، آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا، آپ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کا یہ کنٹروورشل ہو جائے گا کہ وہ بین حلفی ہی آپ کا نہیں تھا. یہ بھی اغوا کر کے ان 41 میں سے کچھ لوگوں کو اس لیے اغوا کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ان سے یہ بیان دلوایا جائے کہ میں نے تو بین حلفی دیا ہی نہیں ہے، میں تو پی ٹی آئی کا ہوں نہیں. یہ بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی این 142 سہیوال سے عثمان علی صاحب. ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بیان آ گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لیکن اگر عثمان علی بھی حکومت کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ کاؤنٹ بھی ہوگا اور ڈیفیکشن کلاز ان پہ نہیں لگے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی پالیسی ان پہ اپلائی نہیں ہوتی. این اے 146 خانیوال ظہور حسین قریشی صاحب. اچھا، ظہور حسین قریشی صاحب کا مجھے نہیں، ان کا مجھے ویسے کنفرم نہیں ہے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہی ٹکٹ ہولڈر تھے یا پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہرا کے یہ آئے تھے، لیکن یہ بھی بعد میں ان کا یہ ضرور آیا تھا کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، لیکن انہوں نے بھی بہرحال سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا بین حلفی نہیں دیا تھا، لہٰذا یہ آزاد ڈکلیئرڈ ہیں. یہ بھی ووٹ دینا چاہیں تو یہ ووٹ دے سکتے ہیں آئینی ترمیم میں، اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا باقاعدہ. پھر وہ آ جائیں 159 وہاڑی سے اورنگزیب کھچی صاحب. اچھا، اورنگزیب کھچی صاحب کیونکہ وہاں پہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر نوید اقبال کھنڈ صاحب، اور ان کا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو انہوں نے خیر مجھے کال کر کے کہا کہ جی ان کے کچھ ان سے ریلیونٹ لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو کھچی صاحب جو ہیں اورنگزیب کھچی صاحب ووٹ نہیں دیں گے. لیکن بہرحال کہتے سب یہ ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی تردیدی بھی بیان نہیں آیا، بلکہ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور عمر ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم کنکلوڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان میں سے جن کے اوپر بہت زیادہ شک کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے اور یہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، یعنی ان کا تو اب کھل گیا نا معاملہ مبارک زیب صاحب کا، ان کو تو الگ کر دیں. جو پی ٹی آئی بہت زیادہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے سے تقریباً ٹوٹ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی خود یہ مان رہی ہے کہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن یہ ٹوٹ چکے ہیں. اس میں سے ایک ہیں اسلم گھمن صاحب، اور دوسرے ہیں ظہور قریشی صاحب، اور ظہور حسین قریشی صاحب، اور تیسرے ہیں اورنگزیب کھچی صاحب. ایک تو ان کا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ یہ بہرحال ٹوٹ چکے ہیں ان تین کا، اور ان تین کا ابھی تک کیٹیگوریکل کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. اس کے علاوہ جو 41 تھے جن کو سپریم کورٹ نے آزاد ڈکلیئر کیا تھا، اور اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی ایم این اے ہیں کل والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، وضاحت کے بعد، لیکن ان 41 پہ بہت کام کیا گیا ہے. اور ان میں سے کچھ نام میں ایسے لوں گا جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے جو جائیں، لیکن کچھ کے اوپر انہوں نے برداشت کیا، اور 1 2 3 ان میں سے ایسے ہیں جن کے اوپر بھی پی ٹی آئی کا یہ ایک خیال ہے کہ وہ مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آزاد ہیں، ابھی تک ہمیں الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیا پی ٹی آئی کا، تو ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں. یہ دعویٰ پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں، لیکن میں 41 کے جلدی نام لے دیتا ہوں. ان کے اوپر بہت کام ہوا ہے اور ابھی بھی کام ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے اور کیا جائے گا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دے دیا بیان حلفی، لیکن آپ مکر جاؤ، کو میں نے تو بیان حلفی دیا ہی نہیں ہے، وہ تو جھوٹا بیان حلفی ہے، اور اس طرح سے آپ ووٹ ڈالو گے، ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو ان میں ہے جناب این اے 1 چترال اپر سے عبد اللطیف صاحب، این اے 5 اپر دی صاحبزادہ صبغت اللہ صاحب، این اے 13 بٹگرام محمد نواز خان، این اے 22 مردان محمد عاطف. اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ نام ہے، ان میں سے اب عاطف خان صاحب ہیں، علی محمد صاحب ہیں، تو تصور ہی نہیں ہے نا، تصور ہی نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے ادھر ادھر جائیں. لیکن ان میں سے کچھ نام ہیں جن کے اوپر کوشش کی گئی. میں آپ کو جلدی وہ 41 نام لے رہا ہوں جن کو سپریم کورٹ نے پہلے آزاد ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اب یہ سب پی ٹی آئی کے ہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور صرف ان میں سے ریاض فتیانہ صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیان حلفی نہیں دیا، باقی 40 نے بیان حلفی دے دیا ہوا ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اور ہاں اگر کوئی مکر جاتا ہے کہ میں نے بیان حلفی نہیں دیا تو وہ معاملہ کنٹروورشل ہو جائے گا، وہ پھر عدالتوں میں ڈیسائیڈ ہوگا. اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھا این اے 22 مردان 2 محمد عاطف صاحب، این اے 23 مردان علی محمد خان، این اے 26 محمد ساجد خان، این اے 27 خیبر محمد اقبال خان، این اے
34 नौशहरा जुल्फ़कार अली, NA 35 कोहाट शहरयार अफरीदी, NA 36 हंगू यूसुफ खान, NA 42 साउथ वज़ीरिस्तान ज़ुबैर खान, ये भी गिरफ्तार भी हैं, बड़ी बदतमीज़ी और बदतेज़ी से इनको गिरफ्तार किया गया। NA 66 वज़ीराबाद अहमद चट्ठा गिरफ्तार है। NA 67 हाफजाबाद अनीका मेहदी, NA 68 मंडी बउद्दीन हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, इनको अगवा किया गया था। NA 78 गुजरांवाला मुबीन आरिफ, इनके ऊपर भी बाहर गए केसेस बना दिए गए और फिर इनको जो है अदालत ने फैसला दिया, हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए बाबर स्टार साहब ने। NA 79 गुजरांवाला 3 एहसानुल अविर, ये तो खैर अब इनकी सीट तो जा चुकी है। और NA 181 गुजरांवाला चौधरी बिलाल एजाज, इनकी सीट भी जा चुकी है। ये दोनों सीटें काजी फाइज साहब ने रिकाउंट के नाम पे PTI से छीनी है और नूली को दी हैं। NA 86 सरगोदा 5 मिकदाद अली खान, NA 89 मियाँ वाली जमाल एहसन खान, NA 90 मियाँ वाली उमैर खान न्याजी, NA 91 बकर सनौला खान बस्तीखेल, NA 93 चिन्योट गुलाम मोहम्मद, NA 97 फैसलाबाद 3 मोहम्मद सादुल्ला, ये अगवा हैं। NA 99 फैसलाबाद 5 उमर फारूक, NA 105 टोबा टेक्सिंग उसामा हमजा, NA 107 टोबा टेक्सिंग 3 मोहम्मद रियाज खान, NA 108 जंग 1 सुल्तान महबूब सुल्तान, मोहम्मद महबूब सुल्तान, इनके हवाले से भी था कि ये मुनरफ हो गए हैं या हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में बहरहाल यही आया कि ये बैरून मुल्क हैं या इनका रब्ता हो गया और ये हुकूमत के साथ नहीं दे रहे। NA 109 जंग 2 वकास अकरम साहब, शेख वकास अकरम साहब इस वक्त भी गिरफ्तार हैं। NA 110 जंग 3 अमीर सुल्तान साहब, NA 111 ननकाना साहब मोहम्मद अरशद साई, NA 116 शेखुपुरा खुरम मुनव्वर मंच, NA 129 लाहौर मियाँ मोहम्मद अज़हर, NA 133 कसूर 3 अजीमुद्दीन जाहिद, NA 137 ओकाड़ा 3 सैयद रज़ा अली गिलानी, NA 156 बिहाड़ी आयशा नज़ीर, NA 170 रहीम यार खान मियाँ गौस मोहम्मद, NA 172 रहीम यार खान 4 जावेद इकबाल, NA 175 मुजफ्फरगढ़ जमशेद अहमद दस्ती, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद NA 177 मुजफ्फरगढ़ 3 मोहम्मद मौज़म अली खान, NA 180 कोटदू 2 फ़याज़ हुसैन छजड़ा, इनके वाले से भी दावा किया गया और इनके बेटे को अगवा भी किया गया था। NA 183 तौसा ख्वाजा शराज महमूद। देखें, इनमें से बहुत से नाम आपने सुने, जो खुद अगवा हुआ या उसके बच्चों में से कोई अगवा हुआ या किसी की बीवी बहन बेटी, ये सारे मामलात, इसलिए इनको अगवा किया गया। 41 में से 10 से 12 लोगों को या 8-10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनको कुछ के फैमिली मेम्बर्स को अगवा किया गया। प्लान यही था कि ये 41 आज़ाद हैं, इन्हीं में से 10-12-13 लोगों को तोड़ के उनका वोट डलवाया जाएगा। मौलाना साहब मान गए तो फिर इनमें से 3 से 4 तोड़ लेंगे, 5 तोड़ लेंगे। मौलाना साहब ना माने तो फिर इनमें से 10-12 तोड़ लेंगे। कुछ वो जो पहले जो आज़ाद डिक्लेयर्ड हैं वो जाएंगे। इस तरह से आईनी तरमीम हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन 41 में से कोई भी वोट डालेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा, सिवाय रियाज फतेहाना साहब के, लेकिन उनको बताया गया कि वो बैरून मुल्क हैं। अब ये वोट डालेंगे भी तो काउंट नहीं होगा, इसलिए इनकी हद तक चीज़ें क्लोज हो गई हैं। लेकिन अगर इनमें से 1, 2, 3 अगर वो ये कह देते हैं कि हमने तो बयान अल्फी दिया नहीं है, तो फिर ये मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मुतनाज़ हो जाएगा मामला। तो ये हैं वो नाम सारे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। 41 का बार बार वजाहत कर रहा हूँ कि इन 41 के नाम बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इनमें से 8-10 नाम तोड़ के और वोट डलवाने का प्लान था, जो कि अब बढ़ गया। लेकिन अगर इनमें से 1, 2 या 3 ये कह देते हैं कि हमने बयान अल्फी नहीं दिया था और वो जाली है, फिर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और अगर इनसे वोट डलवा दिया गया तो फिर इनका वोट जो है वो काउंट होना है, वो हुकूमत तो कर लेगी, स्पीकर कर लेगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये फैसला जाके सुप्रीम कोर्ट से होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।